Hello students, welcome to Aspireacademy. আমি last classত যেটো কুইনৰ chapter পঢ়িছিলো the queen of the village বুলি সেই কুইনৰ chapterটোত আমি কেনেকৈ start কৰিছিলো আমি কি পাইছিলো যে there was a tiger who was perturbing the villagers নহয় জানো আমি এটা বাঘৰ story পঢ়িছিলো who already had killed two individuals দুটা আমি এনেকুৱা ঘটনা পাইছিলো এজনী ছোৱালীৰ ঘটনা পাইছিলো who was beheaded whose head was taken away from her body no আমি এটো পাইছিলো যে ডিঙিটো খাই পেলাইছিল ডিঙিটো এৰুৱাই পেলাইছিল গাটোৰ পৰা আৰু and he took the body along with him and the head was kept behind the legs of the mother behind the feet বুলি আমি পাইছিলো আৰু second instance কি আছিল a woman was killed and the husband of the dead woman came to the sister of Jim Corbett কোন আছিল কি নাম আছিল sister জনী Maggie নাম আছিল and she in a way devised a plan she accumulated all the villagers নহয় জানো আমি পাইছিলো যে গাঁৱৰ গোটেই মতা মানুহ বিলাকক একেলগ কৰি পেলাই they plotted something and what was that plot the creation of a machanta বনাইছিলে machanta আমি কি বুলি কৈছিলো a secret kind of a platform which is built in a tree আৰু গছজোপাত বনাই পেলাই আমি কি পঢ়িছিলো last class যে there were some kind of attributes there were some sort of plan as they were waiting till the evening কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে সেইদিনাই সেই ইভিনিংতে কি আহিব জিম কৰ্বেট আহি পাবহি who was telegram যাক টেলিগ্ৰাম কৰা হৈছিল and আৰু আমি এটো পঢ়িছিলো যে টেলিগ্ৰাম আগৰ দিনত বহুত টাইম লাগিছিল and আমি এটো থৈ কি পাইছিলো যে it took 7 days between him reaching the place and the day on which the telegram was sent তাৰ পিছত আমি কি পঢ়িছিলো যে এই যেটো সিচুৱেচন আছিল এই যেটো সিংহ খেদা বা বাঘটো খেদা যেটো ইনস্ট্যান্ট হৈছিল এটো ৰাইটাৰজনে কি বুলি কৈছে commendable courage বুলি কৈছিলে আমি এইখিনিতে লাষ্ট ক্লাছত সামৰিছিলো commendable courage বুলি কৈছিলে why is it commendable for they were unarmed এতিয়া unarmed মানে without any kind of arms unarmed বুলি কৈছে unarmed মানে কোনো tools নাছিলে কোনো machines নাছিলে the villagers and my man followed up the drag for half a mile and on finding the partly eaten body they started to put up a machan in an oak tree immediately above it আৰু এতিয়া কি কৈছে the villagers and my man followed up the drag for half a mile এতিয়া এই drag মানে চিকাৰটো যেটো লৈ গৈছিল for half a mile হেদিলে okay and on finding the partly eaten body আৰু যেতিয়া সেই partly খোৱা বডিটো বিচাৰি পালে they started to put up a machan in an oak tree গছজোপা কি আছিল oak tree এডাল আছে oak tree এজোপাত machan put up কৰিলে immediately above it তাৰ ওপৰত okay এতিয়া আমি তাৰ পিছৰখিনি পঢ়িম just as the machan was completed a sportsman from Nainital who was not an all they should arrived quite by an accident at the spot and saying he was a friend of mine he told my man to go away এতিয়া আমি কি পাইছো যে যেতিয়া machanটো বনাই হৈছিল সেই সময়তে কোন আহিছে বুলি কৈছে a sportsman এতিয়া এইটো ষ্টৰী স্পোৰ্টসম্যান মানে কোনো খেলুৱৈ নহয় তোমালোকে এটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে the sportsman is not indicative of any kind of player or not someone who is associated with any kind of games in this particular story sportsman refers to a hunter okay someone who is engaged in the activity of hunting আৰু সেইকাৰণে এটো কোৱা হৈছে যে a sportsman from Nainital who was out on an all day shoot মানে গোটেই দিনৰ দিনটো হে মানুহজনে he was busy hunting তেওঁ huntingত busy আছিল arrived quite by an accident at the spot আৰু সেই particular spot to যত মানুহবিলাকে machan বনাই আছিল he arrived quite by an accident বুলি কৈছে মানে মানুহজন তালে অহা নাছিল সেই জেগাডখৰলৈ এম কৰি অহা নাছিল but he arrived there and his arrival is considered quite an accident saying he was a friend of mine আৰু তেওঁ আহি পেলাই কি ক'লে যে he was a friend of mine yet mine কোন Jim Corbett, the author. He told my man to go away. আৰু মানুহবিলাকক গাঁওবাসী বিলাকক আঁতৰি যাবলৈ ক'লে okay as he would sit up for the tiger himself কিয় আঁতৰি যাবলৈ ক'লে because he was a hunter who knew the traits and tricks associated with the procurement of a tiger ঠিক আছে hunt কৰিবৰ কাৰণে চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে সিংহ এটা কেনেকৈ ধৰিব লাগে সেই হান্টাৰজনে জানিছিলে he was well aware of that he was well acquainted with the traits আৰু সেই কাৰণে সেই মানুহজনে আহি পেলাই কি ক'লে গাঁওবাসী বিলাকক আঁতৰি যাবলৈ ক'লে okay so while
Many men returned to Nainital to make their report to me, for I had arrived in the meantime. The sportsman, his gun bearer, and the man carrying his lunch basket and the lantern took up their positions on the machan. আৰু এতিয়া আমি কি গম পাইছো যে মানুহজন অকলশৰীয়া নাছিলে, মানুহজন অকলে অহা নাছিলে. He had a team. Okay? He had a group of his own. আৰু তেওঁ আহি পেলাই কি ক'লে? So while my men returned to Nainital to make a report of me. Okay? Their report to me. মানে জিম কৰ্বেট আহি পালেহি. ইতিমধ্যে কৰ্বেটটো আহি পেলাই জেগাডোখৰত উপস্থিত হলি আৰু সেইকাৰণে গাঁওবাসীবিলাক গুচি গ'ল. So I had arrived in the meantime. আৰু সেই meantime-তে জিম কৰ্বেট আহি পালেহি. The sportsman, তেওঁৰ লগত আৰু কোন কোন আছিলে? গান বেয়াৰ বুলি কৈছে, যোনে বন্দুকটো ধৰি দিছিলে. And the man carrying his lunch basket and the lantern. Lantern মানে lamp. মানে আমি এইটো গম পাইছো যে তিনিজন মানুহ আছিলে. কোন কোন আছিলে? The hunter. Okay, number one is the hunter. Number 2 is the man who carried the gun. June bondukto dhori asile. Okay, then number 3, who do we have? A man carrying his lunch basket and the lantern. Lunch basket mane the man who was carrying his food. June ei hunter jonor খাদ্য খিনি কঢ়িয়াই আনিছিলে along with a lantern. Lantern mane lamp. June hunting ot jay, june hunt koribole jay, those men always carry a lamp. ঠিক আছে, চিকাৰীসকলে নিজৰ লগত সদায় এটা লেম্প ৰাখে, so that in the dark they can make use of it. কাৰণ চিকাৰ কৰিবলৈ কিমান দেৰি হৈ যায়, কিমান সময়ত চিকাৰটো ধৰিব পাৰিব, they are not well aware of that. তেওঁলোকে কেতিয়াও আগতীয়াকৈ গম নাপায় যে মই ইমান সময় ঘূৰি আহিম. কোনো মানুহ চিকাৰলৈ যাওঁতে কৈ আহিব নোৱাৰে যে মই অমুক টাইমত ঘূৰি আহিম. And because of that reason they always carry a lantern along with them. আৰু এই particular storyটোতো আমি এনেকুৱা এটা instance দেখা পাইছো. There was no moon, and an hour after the dark, the gun bearer asked the sportsman why he had allowed the tiger to carry away the kill without firing at it. আৰু এতিয়া কি কৈছে? There was no moon. মানে এইটো ফ্ৰেজে কি বুজাইছে? There was no moon. মানে it was dark. ঠিক আছে? It was completely dark. And an hour after dark, আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছত, the gun bearer asked the sportsman, যোনে গানটো লৈ আছিলে, যোনে বন্দুকটো লৈ আছিলে, সেই মানুহজনে হান্টাৰজনক সুধিলে যে টাইগাৰটোক কিয় এলাউ কৰিলে, অকে, বডিটো লৈ গ'লে কিয় এলাউ কৰিলে উইদাউট ফায়াৰিং এট ইট, মানে টাইগাৰটোক গুলি মাৰি কিয় নিদিলে, কিয় তাক হাৰি যাবলৈ এৰি দিলে. Refusing to believe that the tiger had been anywhere near the kill, the sportsman lit the lantern and he was letting it down on a length of string to illuminate the ground. The string slipped through his fingers and the lantern crashed to the ground and caught fire. আৰু এতিয়া মানুহজনে বিশ্বাস কৰা নাই, মানে হান্টাৰজনে বিশ্বাস কৰা নাই. কি বিশ্বাস কৰা নাই? that the tiger was anywhere near the kill. মানে বাঘটো যে সেই চিকাৰটোৰ ওচৰতে আছিলে, সেই ঘটনাটো মানুহজনে বিশ্বাস কৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে কৈছে refusing to believe that the tiger had been anywhere near the kill. Okay, he was not believing it. আৰু সেইকাৰণে স্পৰ্টছমেন জনে মানে হান্টাৰ জনে কি কৰিলে? lit the lantern, মানে লেম্পটো জ্বলাই দিলে. অকে, জ্বলাই পেলাই he was letting it down. Okay, লৈ আছিলে, he was letting it down on a length of string এডালৰ lantern to illuminate the ground, মানে অকমান তললৈ দিলে, so that the ground becomes visible, যাতে তলত কি আছে চাব পাৰি, দেখা পায়. And the string slipped through his fingers and the lantern crashed to the ground and caught fire. তাৰপিছত কি হ'ল? এটা অঘটন ঘটিলে. সেইটো কি? The string which he was carrying, which he was holding, সেইডাল slipped through his fingers, আঙুলিকেইটাৰ ফাকেৰে পৰি থাকিলে. And the lantern crashed onto the ground, মানে লেম্পটো মাটিত পৰি থাকিলে. পৰাৰ পিছত কি হ'ল? It caught fire. It caught fire. মানে গছ-বনবিলাক শুকান আছিলে. What we can make out of this? That the grass or the dried leaves which were there were pretty dry. Okay, সেইকাৰণে লগে লগে জুই জ্বলি গ'ল. It was the month of May when our forests are very dry. Okay, আৰু এতিয়া আমি এইটো বস্তু গম পাইছো যে সেইটো মে মাহৰ ঘটনা আছিলে, when the forests are very dry বুলি কৈছে. And within a minute the dead grass and brushwood at the foot of the tree were burning fiercely. আৰু এতিয়া কি গম পাইছো যে সেই ঘটনাটো মে মাহৰ আছিলে. Okay, it was the instance of May when our forests are very dry. আৰু সেইটো সময়ত কি হয় বুলি কৈছে? গোটেই জংঘলবিলাক বহুত ড্ৰাই হৈ থাকে বুলি কৈছে. And within a minute, আৰু 1 মিনিটৰ ভিতৰত
The dead grass and brushwood at the foot of the tree were burning fiercely. বহুত জোৰত 1 মিনিটৰ ভিতৰত dead grass বিলাক brushwood বিলাক গছৰ ফুটত থকা they were burning মানে সব বস্তু যেন জুই জ্বলি পেলাই চাৰখাৰ হৈ গ'ল 1 মিনিটত. With great courage, the sportsman shinned the tree and attempted to beat out the flames with his tweed coat until he suddenly remembered the man-eater and hurriedly climbed back to the macan. আৰু এতিয়া আকৌ আমি কি পাইছো with great courage the man shinned মানে climbed quickly. যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে এজোপা গছত বহুত খৰকে উঠে বহুত খৰখেদা উঠি যায় তেতিয়া that act is called shinning. okay আৰু সেই মানুহজনে with great courage গছজোপাত উঠিলে বগালে বহুত সোনকালে and attempted to beat out the flames with his tweed coat আৰু নিজৰ কোটটোৰ সহায়েৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে until he suddenly remembered the man-eater কিন্তু তেওঁ হঠাৎ আকৌ সেই man-eater কোন আছিলে টাইগাৰটো সেই সিংহটোক আকৌ মনত পেলালে and hurriedly climbed back to the macan আৰু সেই আগৰ protective যিটো প্লেটফৰ্ম আছিলে হেতুলে hurriedly খৰখেদাকে আকৌ গুচি আহিলে. He left his coat which was on fire behind him. Sorry. He left his coat which was on fire behind him. মানে তেওঁ যিটো কোটটো আছিলে it was already on fire আৰু সেইটো এৰি দিলে আধাতে. The illumination from the fire. এটা illumination মানে ইয়াত এইটো wordৰ meaning আমি বেলেগ বেলেগ সেন্সত বেলেগ বেলেগকে ইউজ কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াত fire যেহেতু আছে it can be the reflection, it can be the shine, it can be the dazzle that was caused because of the fire. ঠিক আছে The illumination from the fire revealed the fact that the kill was indeed gone, but the sportsman at this stage had lost all interest in his skills, and his anxiety now was for his own safety and for the damage the fire would do to the government forest. এতিয়া আমি এটা বেলেগ এটা এসপেক্ট দেখা পাইছো হেতু কি এই গুটেই যেটো ইলুমিনেশন আছিল যেটো জুই জ্বলি থকা পোহৰ আছিল এটো ৰিভিল কৰিলে that the kill was gone. এতিয়া আৰু ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই but the sportsman at this stage had lost all interest in his skills. আৰু এতিয়া at this particular stage sportsman জনৰ হান্টাৰ জনে কি হেৰুৱালে বুলি কৈছে had lost his interest in his skills. আৰু মানুহজনে হঠাৎ hunt কৰিবলৈ ইন্টাৰেষ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল. He had lost all interest. কিয়? And his anxiety now was for his own safety. আৰু তেওঁ এটা slow anxiety develop কৰিলে কিহৰ ওপৰত for his own safety. মানুহজনে নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰিছে more than the prey, more than the kills, he was worried about his own life. He was worried about his own safety. And for the damage the fire would do to the government forest. মানুহজনে দুটা বস্তুৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে এটা নিজৰ লাইফ his own safety আৰু এটা কি আছে the damage that the fire would do to the government forest. আৰু government forestক কি damage কৰিব. Okay, he was worried about that. Fanned by a strong wind, the fire receded from the vicinity of the tree, and 8 hours later, a heavy downpour of rain and hail extinguished it, but not before he had burnt out several square miles of forest. আৰু এতিয়া আমি কি পাইছো fanned by a strong wind. Fanned মানে বিচি দিয়া বতাহ বলা ঠিক আছে বহুত জোৰেৰে বতাহ মাৰিলে আৰু সেই কাৰণে it sort of fanned the fire. আৰু সেই কাৰণে সেই বতাহ পাই পেলাই the fire receded বুলি কৈছে receded মানে stop. The fire stopped. Okay, from the vicinity of the tree. Vicinity মানে close quarter একদম ওচৰত থকা আশে পাশে আগুৰি থকা গাত লাগি থকা ঠিক আছে fire receded from the vicinity of the tree গছজোপাৰ আশে পাশে থকা এৰিয়াটোৰ পৰা and 8 hours later 8 ঘণ্টাৰ পিছত বহুত জোৰেৰে বৰষুণ দিলে বুলি কৈছে a heavy downpour of rain and hail ধুমুহা বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল 8 ঘণ্টাৰ পিছত which extinguished it যিটোৱে fire নুমুৱাই দিলে যিটোৱে জুইকুৰা নুমুৱালে not before it had burned out several square miles of forest কিন্তু already এই জুইকুৰে বহুত অনিষ্ট কৰিলে কি ক্ষতি কৰিলে it had burned out several square miles of the forest বুলি কৈছে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আমি
এটা বেলেগ এসপেক্ট দেখা পাইছো কেনেকে হান্টাৰজন আহিলে কেনেকে হান্টাৰজন আহি পেলাই he started waiting himself and asked all the villagers to go away কেনেকে তেওঁ লগৰ মানুহবিলাকে তেওঁ লগত অহা গ্ৰুপটো মানে গান বেয়াৰজন আৰু ফুড কেৰিয়াৰজন লেণ্ডাৰ কেৰিয়াৰজনে কেনেকে ক'লে কেনেকে তেওঁ সুধিলে যে আপুনি কিয় তাক যাবলৈ দিলে বাঘটো কিয় যাবলৈ দিলে you could have shoot him right আপুনি তাক গুলি মাৰি দিব পাৰিলে কিন্তু তাক যাবলৈ কিয় দিলে তাৰপিছত আমি আকৌ কি পাইছো যে মানুহজনে গছত উঠিলে ভয় কৰি পেলাই আৰু তাৰপিছত আকৌ আমি এটা এট্ৰিবিউট পাইছো that he has suddenly lost interest in his skills মানুহজনৰ slowly interest নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু কিহৰ ওপৰত মানুহজনৰ বেছি ইচ্ছা আছিলে নিজৰ লাইফটো ওপৰত he was more worried about his life ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ আমি কি পালো that there was a heavy downpour of hail and storm of hail and rain after 8 hours which helped in receding the fire কিন্তু already fire বহুত অঘটন ঘটায়ে গ'ল ঠিক আছে It was the sportsman's first attempt to make contact with a man-eater and after his experience of first nearly having been roasted and later having been frozen, it was his last. আৰু এতিয়া আমি কি গম পাইছো that the man-eater was able to succeed in frightening the sportsman মানে চিকাৰ কৰিবলৈ অহা চিকাৰীজনেও যেন চিকাৰটো দেখি পেলাই ভয় খালে The hunter was terrified আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে It was the sportsman's first attempt to make a contact with the man-eater আৰু এই man-eaterটোৰ লগত মানে টাইগাৰটোৰ লগত কণ্টেক্টত অহা এইটো হান্টাৰজনৰ ফাৰ্ষ্ট ঘটনা বুলি কৈছে and after his experience of nearly having been roasted আৰু তেওঁ ইমানেই বেয়া এক্সপেৰিয়েন্স হ'ল কি বুলি কৈছে of having been roasted মানে almost he became victim to the tiger and having later been frozen আৰু লাষ্টত কি হ'ল তেওঁ freeze হৈ যাবলৈ ধৰিছিলে okay it was also his last মানে হান্টাৰজনে তাৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ চেষ্টা নকৰিলে he never tried to prey on any kind of man eater it was also his last এবাৰেই কৰিছিলে আৰু সেইটোৱে অন্তিমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ কৰিলে আৰু কেতিয়াও নকৰিলে okay next morning while he was making his weary way back to Nainital by one road I was on my way out to the village by another in ignorance of what had happened the previous night. আৰু এতিয়াহে আমি এই লাইনটোৰ পৰা আমি কি পাইছো the arrival of Jim Corbett in the picture into the scene. এতিয়া Jim Corbett আহিছে right? He is taking leadership of the proceeding. আৰু এতিয়া কেনেকৈ start হৈছে next morning পিছদিনা ৰাতিপুৱা he was making his weary মানে tired মানুহজন বহুত ভাগৰুৱা হৈ আছিল because of all the things that had happened the previous night okay মানুহজন বহুত ভাগৰুৱা হৈ আছিল he was making his weary way back to Nainital by one road আৰু মানুহজনে সেই ভাগৰুৱা দেহাৰে নিজৰ কি কৰিলে back to Nainital by one road মানুহজন ঘূৰি গ'ল এটা ৰাস্তাৰে Nainitalলৈ ঘূৰি গ'ল I was on my way out to the village by another আৰু Jim Corbett বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে ভিলেজখনলৈ আহি আছিল in ignorance of what had happened the previous night মানে Jim Corbett গম পোৱা নাছিলে যোৱা ৰাতি কি হৈছিলে he was totally ignorant of all the happenings okay at my request the villagers took me to the rhododendron tree and I was amazed to see how determined the tiger had been to regain possession of his skill আৰু এতিয়া আমি কি পাইছো at the request of the villagers at my request মানুহজনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে Jim Corbett ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে মোক লৈ যোৱা কলৈ লৈ যোৱা to the rhododendron tree okay at the request of Jim Corbett the villagers took him to the rhododendron tree আৰু he was amazed to see তেওঁ দেখি পেলাই আচৰিত হৈ গ'ল amazed surprised কি দেখি পেলাই আচৰিত হৈ গ'ল to see how determined the tiger had been to regain possession of his skill মানে বাঘটো কিমান ডিটাৰমিন্ড আছিলে বাঘটো কিমান adamant আছিলে যে মই এইটো খামে যে মই ইয়াক ধৰিমে ই মোৰ শিকাৰ হয় আৰু মই ইয়াৰ শিকাৰ কৰিমে in order to regain possession of his skill বুলি কৈছে মানে শিকাৰ কৰিবলৈ তেওঁ adamant হৈ আছিল বাঘটো The torn blanket was some 25 feet from the ground and the claw marks on the tree, the condition of the soft ground and the broken brushwood at the foot of it
shows that the tiger had climbed and fallen off the tree at least 20 times before he eventually succeeded in tearing a hole in the blanket and removing the body. আৰু এতিয়া torn blanket ফাটি থকা blanket খনৰ পৰা আমি এটো গম পাইছো যে তাত 25 কমেও 25 feet from the ground মানে 25 feet মাটিত পৰা ওপৰত আছে and the claw marks on the tree আৰু গছজোপাত দাঁতৰ যিবিলাক চিন আছিলে বাঘটোৰ যিবিলাক claw marks আছিলে those were indicative of the attempts of the tiger in order to climb the tree. Okay, the condition of the soft ground and the broken brushwood at the foot of it আৰু যিবিলাক brushwood আছিলে broken at the foot of it shows that the tiger had climbed and fallen off the tree at least 25 times. কমেও 25 বাৰ বাঘটোৱে গছজোপাৰ উঠা নমা কৰিছিলে যদিও he was unsuccessful. Okay, he attempted, he tried, but he was unsuccessful before he eventually succeeded. Finally he succeed কৰিলে. Okay, eventually মানে finally succeed কৰিলে কিহত in tearing a hole in the blanket and removing the body. Blanketত এটা hole বনাবলে আৰু বডিটো remove কৰিবলে finally বাঘটো succeed হল বুলি কৈছে. Okay, from this spot the tiger had carried the body half a mile to the tree on which the masan had been built. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে from this spot এই particular spot টো পা tiger টোৱে বডিটো আধা মাইল carry কৰি লৈ গল বুলি কৈছে to the tree on which the machan had been built. য'ত secret platform টো বনোৱা হৈছে সেই platform টোলে লৈ গল. Okay, beyond this point the fire had obliterated all trace of a drag, but following on the line I thought the tiger would have taken a mile further, on which I stumbled on the charred head of a woman. আৰু এটা কি কৈছে beyond this point the fire had obliterated all trace, obliterate, remove, delete, নাইকিয়া কৰি পেলোৱা. Okay, এই পইণ্টটোৰ আগলে এই পইণ্টটোৰ আগত যেন ফায়াৰে সব ট্ৰেছ কিবা টনা কিবা কঢ়িওৱা সেই বস্তুবিলাকৰ ট্ৰেছ নাইকিয়া কৰি পেলালে. Following on the line I thought the tiger would have taken, আৰু যিটো লাইন জিম কৰ্বেটে ভাবিছে যে বাঘটোৱে লৈছে সেই লাইনটো ফলো কৰি পেলাই a mile further on stumbled on the charred head of a woman. কি কৈছে following on the line I thought the tiger would have taken a mile further. Okay, অনুমান কৰিছিলে যে যিটো লাইন ফলো কৰিছে তাতকে আৰু 1 মাইল বেছিকে যাব. I stumbled on the charred head বুলি কৈছে stumble খুন্দা খাই গল. Okay, on the charred head, removed head, bruised head of the woman. 100 years beyond this point there was heavy cover which the fire had not reached, and for hours I searched this cover night down to the foot of the valley 5 miles away without however finding any trace of the tiger. আৰু এতিয়া আমি কি পাইছো 100 yards beyond this spot there was heavy cover which the fire had not reached. আৰু এই particular জেগাডোখৰতকে 100 yards দূৰত তাত heavy cover আছিলে. Okay, আৰু তাত জুই জ্বলা নাছিলে, fire গৈ পেলাই সেই জেগাখিনি পোৱাগে নাছিলে. And for hours I searched the cover. Okay, আৰু মই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা he was looking for it, search কৰিছিলে night down to the foot of the valley 5 miles away without however finding any trace of the tiger. আৰু কি কৰিলে যে ভ্যালিটোৰ ফুটলৈও গল তললৈও গল 5 miles. Okay, কিন্তু to the utter disappointment of Jim Corbett আমি কি পাইছো যে he was not able to find any trace. Okay, he was not able to find any trace of the incident. 5 people lost their lives between the accidental arrivals of the sportsman at the machan and the shooting of the tiger. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে এই হান্টাৰজনৰ accidental arrival machanত আৰু বাঘটো মাৰিবৰ কাৰণে যেটো শুট কৰা হৈছে যেটো শুটিং ইনসিডেন্ট চলি আছিল সেই দুটাৰ মাজত 5 জন মানুহে নিজৰ জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল. মানে there were 5 people who were killed. Okay, who were killed between the fight to kill the tiger and the accidental arrival of the hunter.
I arrived back in the village after my fruitless search of the cover late in the evening, and the wife of the headman prepared for me a meal which her daughters placed before me on brass plates. আৰু এতিয়া আমি কি পাইছো মানুহজন আকৌ ভিলেজলৈ ঘূৰি আহিলে ওকে I arrived back in the village after my fruitless search বুলি কৈছে মানে fruitless no result okay futile toil তোমালোকে ইয়া futile toil বুলি ক'ব পাৰা মানে there was no result it was fruitless কোনো fruit নাপালে search for the cover মানে cover বিচাৰি নাপালে late in the evening মানুহজনে ঘৰলৈ আহিলে and the wife of the headman prepared me a meal আৰু কি কৈছে হেডমেনৰ ওয়াইফে তেওঁৰ কাৰণে খাবলৈ বনালে prepared me a meal যিটো meal her daughters মানে হেডমেনৰ ছোৱালীবিলাকে placed me on brass plate যিটো খানা brass plateত তেওঁৰ ছোৱালীজনীয়ে বা ছোৱালীবিলাকে দিলে after a very generous and a very welcome meal for I had eaten nothing that day I picked up the plates with the intention of washing them in a nearby spring okay এতিয়া আমি কি পাইছো after a very generous and a very welcome meal বুলি কৈছে মানে মানুহজনে সেই গুটি দিনটো একো খোৱা নাছিলে so when he was given the meal in front of him he was very happy আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কৈছে যে after a very generous and a very welcome meal কাৰণ মই সেইদিনা একো খোৱা নাছিলো I picked up the plates with the intention of washing them in a nearby spring মই প্লেটখন উঠাই ললো খোৱাৰ পিছত প্লেটখন উঠাই ললো কিহৰ কাৰণে with the intention of washing them in a nearby spring এটা nearby pondot মই ধুবৰ কাৰণে উঠাই ললো okay seeing my intention মোৰ এই কামটো দেখি পেলাই the three girls ran forward and relieved me of the plates saying with a toss of their heads and a laugh that it would not break their car they were Brahmins to wash the plates from which the white sadhu had eaten আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে যে থৈ দিয়ক আপুনি নিব নালাগে যেনেকৈ আমি আলহী কৰা নাই আপুনি থব নালাগে আমিয়ে থৈ দিওঁ কি একেটা সিচুৱেচন ইয়াত আমি দেখা পাইছো মানুহজনে যেতিয়া প্লেটখন উঠালে ধুবৰ কাৰণে তেওঁ ছোৱালীবিলাক আহি পেলাই হেডমেনৰ ছোৱালী তিনজনী দৌৰি আহি পেলাই ক'লে saying with a toss of their head মানে মূৰটো এনেকৈ জোকাৰি পেলাই ক'লে and the laugh যে তেওঁলোক ব্ৰাহ্মণ আছিলে ওকে হেডমেনজন ব্ৰাহ্মণ আছিলে আৰু এইটো ক'লে যে আমাৰ কাষ্টত একো দিগদাৰ নহয় আমাৰ কাষ্ট একেই থাকিব যদি আমি এই হোৱাইট সাধু মানে কোন corbett তেওঁ খোৱা প্লেটখন আমি ধুও the headman is dead now and his daughters have married and left their village but his wife is alive and you who are accompanying me to the village after your bird's eye view from China must be prepared to drink the tea not made with water but with rich fresh milk sweetened with jaggery which she will brew for us আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে the headman is dead now গাঁৱৰ মুখিয়াজন এতিয়া ঢুকালে he is no longer alive and his daughters have married and left the village আৰু তেওঁ ছোৱালীকেইজনীও বিয়া হৈ গ'ল আৰু সেই ছোৱালীকেইজনীও এতিয়া গাঁৱত নাথাকে but his wife is alive কিন্তু মানুহজনী এতিয়াও জীয়াই আছিলে okay and you who are accompanying me to the village after your bird's eye view from China আৰু আমি readers বিলাক যোনে সেই bird's eye view China লগৰ পৰা আমি আছো must be prepared to drink the tree মানে এইটো কৈছে যে there was quite a bit of hospitality in that particular locality okay এইটো এটা offbeat instance হয় যেটো এই ষ্টৰীটোৰ লগত ইমানটা লিংক নাই this is an offbeat instance যেটো আমি সেই ভিলেজ খনৰ হস্পিটেলিটিটো দেখা পাইছো to drink the tea আৰু চাহ কিহে বনাব বুলি কৈছে পানীৰে নহয় but it rich and fresh milk য'ত গুড় দিয়া হৈছিল sweetened with jaggery মানে গুড় okay which she will brew for us যিকাপ চাহ তেওঁ আমাৰ কাৰণে বনাব our approach down the steep hillside facing the village has been observed and a small square of frayed carpet and two wicker chairs reinforced with gural skins have been set ready for us আৰু এটা কি কৈছে our approach down the steep hillside facing the village has been observed approach to observe কৰিলে okay আৰু এখন frayed carpet দুখন chair wicker chair reinforced with gural skinৰে বনোৱা
ঘোঁৰাল ষ্টিনেৰে বনোৱা have been set ready for us মানে তেওঁলোকক ইয়াত বহিবলৈ দিয়া হৈছে okay standing near these chairs to welcome us is the wife of the headman আৰু এতিয়া কি কৈছে হে চেয়াৰ কিখনৰ ওচৰত কোন ৰৈ আছে wife of the headman ৰৈ আছে কিহৰ কাৰণে ৰৈ আছে in order to welcome them there is no parda here and she will not be embarrassed if you take a good look at her and she is worth looking at আৰু এতিয়া কি কৈছে there is no parda here কোনো উৰণি চৰণি নাই okay she is worth and she will not be embarrassed if you take a good look at her আৰু তেওঁ লাজো নকৰে যদি তুমি তেওঁক চোৱা and তাৰোপৰি she is worth looking at মানে she was beautiful her hair snow white now was raven black when I first knew her and her cheeks which in those far off days had a bloom on them are now ivory white without a single crease or wrinkle আৰু এতিয়া কি কৈছে her hair snow white now was raven black when I first knew her যেতিয়া মই তাই first জানিছিলো বা লগ পাইছিলো her hair was raven black এতিয়া মানুহজনী চুলি পকিলে বুলি কৈছে snow white now and her cheeks আৰু মানুহজনী cheeks which in those far days had a bloom on them আগতে এটা glow আছিলে bloom আছিলে বুলি কৈছে are now ivory white okay এতিয়া ivory white হৈ গল বুলি কৈছে without a crease or a wrinkle daughter of 100 generations of Brahmins her blood is as pure as that of the ancestors who founded his আৰু এতিয়া কি কৈছে daughters of 100 generations of Brahmins okay আৰু যদি আমি ব্ৰাহ্মণ বিলাকৰ লিনিয়েজটো ট্ৰেস কৰো যদি জেনাৰেশন ওয়াইজ জেনাৰেশন আমি চাবলে বিচাৰো daughter of 100 generation of Brahmins her blood is as pure as that of the ancestor who founded her line her blood is as pure okay as that of who founded the line মানে এটা comparative analysis আমি দেখা পাইছো ঠিক আছে এটো এইখিনি পাৰ্টটো it is a bit offbeat which is away from the main plot of the story ঠিক আছে এইখিনি আজি সামৰিম and I would really want you all to read the story very deeply very minutely okay তোমালোকে যদি এটো ভালকে পঢ়া এইগুটি ষ্টৰীটো ইন্ট্ৰিকেসিজ বিলাক ভালকে চোৱা what you will know is that there are two things simultaneously happening এটা তো বাঘটোৰ কথা okay এটা তো about the atrocities of the tiger and secondly about the hospitality of the village alongside the visit of Jim Corbett to the house of the headmaster আৰু তেওঁ কেনে ধৰণে আলপৈচান ধৰা হল what were the hospitality that were being provided to that particular individual ঠিক আছে তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা and I hope that you will really subscribe our channel so that you will কি পাবা get to know everything well in time ঠিক আছে আজি এইখিনিতে খবৰো ভালকে আকৌ পঢ়িবা next class we will get to know how the plot again revolves ঠিক আছে thank you